हुसैन को फायदावाना दीन को कायम करने को चारीबे मदीना हुसैन को फायदावाना ए जिदेर दागाबाजी बुझिते पारे ना हुसैन कुफायरावाना दीन को कायम करने को चारीबे मदीना हुसैन कुफायरावाना ए जिदेर दागाबाजी बुझते पारे ना हुसैन कुफायरावाना हुसैन कुफायरावाना हुसैन को फायदावाना दीन को कायम करने को चारीबे मदीना हुसैन को फायदावाना ए जिदेर दागाबाजी बुझिते पारे ना हुसैन कुफायरावाना दीन को कायम करने को चारीबे मदीना हुसैन कुफायरावाना ये जिदेर दागाबाजी बुझते पारे ना हुसैन कुफायरावाना हुसैन कुफायरावाना इहाई गो जन्म जाहार काबा घरे तुम्हारा बाजान जन्नती रानी मा जननी नबी नाना जान इस्लामेर खातिरे तुम्हार भाई सोना कुरबान कुफाई तुमी जाছো বটে আল্লাহর মেহমান কি ঘটিবে কুফা যেতে কি ঘটিবে কুফা যেতে নয় সে তো অজানা हुसैन कुफायरावाना हुसैन कुफायरावाना दीन को कायम करने को चारीबे मदीना हुसैन कुफायरावाना ये जिदेर दागाबाजी बुझते पारे ना हुसैन कुफायरावाना हुसैन कुफायरावाना ইহাই গো ঘোষণা করিলেন হোসেন যাইবে কুফায় শোকের ছায়া নেমে এলো সোনার মদিনায় আসে গোরালি আকবর আলী আব্বাস সালামদার সঙ্গে সাগার সপরিবার দিল যে বেকারার কি জানি মন কেমন করে কি জানি মন কেমন করে দেরি यार তো সহে না हुसैन कुफायरावाना हुसैन कुफायरावाना दीन को कायम करने को चारीबे मदीना हुसैन कुफायरावाना ये जिदेर दागाबाजी बुझते पारे ना हुसैन कुफायरावाना हुसैन कुफायरावाना ইহাই গো একে একে সবাই হাজির কুফার সফরে সুকিরা কাঁদে আমি একা থাকিব কি করে बीमार তুমি আছো বেটি ইমামি হোসেন কয় সুশীত আছি ও গয়া বাপতি চলে দেখা যেথাই যাবে নিয়ে চলো যেথাই যাবে নিয়ে চলো
আমায় বারণ করো না। হুসেন কোথায় রাওয়ানা, হুসেন কোথায় রাওয়ানা, दीन को कायम करने को चारीबे मदीना, हुसैन को पैरावाना। ये जिगर दागाबाजी बुझते पारे ना, हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना। ইহাই গো শুকিরার কান্দনে কান্দে সফরের তামাম, আসে গারবিনা ঘুম আসে না ও গয়া বাজান। আল্লাহর ইবাদতে মোরা লক্ষবার কুরবান, কুফা হতে ডাকছে তোমায় মুসলিম চাচা জান। यार কেঁদো না গো শুকরা, यार কেঁদো না গো শুকরা, এ যে বিধির লেখনা। हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना, दीन को कायम करने को चारीबे मदीना, हुसैन को पैरावाना। ये जिगर दागाबाजी बुझते पारे ना, हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना। ইহাই গো সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে চাইল বিদায়, নানারি রাজায় গিয়ে সাহা ভাঙিল কান্নাই। দুঃখে ভরা হৃদয় নিয়ে পৌঁছালো মক্কায়, শত বাধা আসার পরে বারণ শুনিল নাই। যা আছে মোর তাকদীরে গো, যা আছে মোর তাকদীরে গো, আমায় বাধা দিও না। हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना, दीन को कायम करने को चारीबे मदीना, हुसैन को पैरावाना। ये जिगर दागाबाजी बुझते पारे ना, हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना। ইহাই গো খাতে লিখেছে মুসলিম আলী দিয়ে গো সালাম, কুফাবাসী বড়ই খুশি এসে বুঝিলাম। জলদি এসো ভাই হোসেন, দেরি করো না, তোমারই হাতে বায়াতি হবে এদের বাসনা। অতীত কথা ভুলে গিয়ে, অতীত কথা ভুলে গিয়ে হোসেন হলেন রাওয়ানা। हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना, दीन को कायम करने को चारीबे मदीना, हुसैन को पैरावाना। ये जिगर दागाबाजी बुझते पारे ना, हुसैन को पैरावाना, हुसैन को पैरावाना। ইহাই গো মনে বড় আশা নিয়ে চলিলেন কুফায়, মহরমের 7 তারিখে শাখাও পৌঁছায়। শুকনো বালি মরুভূমি চতুর সীমানায়, ঘোড়ার পা দাবিয়া গেল পৃথিবীর লিখনায়। স্মরণ করে নানার বাণী, স্মরণ করে নানার
স্মরণ করে নানার বাণী মনে কতই ভাবনা হুসেন কোথায় রাওয়ানা হুসেন কোথায় রাওয়ানা তিনি को कायम करने को ছাড়িবে মদিনা হুসেন কোথায় রাওয়ানা এজিদের ওই টাকাবাজি বুঝতে পারে না হুসেন কোথায় রাওয়ানা হুসেন কোথায় রাওয়ানা হাই গো মুসলিমের শহীদ খবর শুনতে যখন পাই বিধির লেখায় এসে গেছি তখন কারবালায় তাম্বুগার এখানেতে শোনো আব্বাসী ভাই ইয়েজিদের ওই চল চাতুরি বোঝাবার দায় ইয়েজিদ সেনা দিল হানা ইয়েজিদ সেনা দিল হানা তোমায় যেতে দেব না হুসেন কোথায় রাওয়ানা হুসেন কোথায় রাওয়ানা তিনি को कायम करने को ছাড়িবে মদিনা হুসেন কোথায় রাওয়ানা এজিদের ওই দাগাবাজি বুঝতে পারে না হুসেন কোথায় রাওয়ানা হুসেন কোথায় রাওয়ানা